Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi la ilaha illa hu ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Qahhar ya Wahhab ya Rajab ya Fatah ya Rajab ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Alimu ya Qabir ya Bashiru ya Khabir ya Bashiru ya Khabir ya Rabi' ya Mu'iz ya Rabi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Mudillu ya Sami ya Bashiru ya Hakam ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Khabiru ya Halim ya Hazimu ya Ghafur ya Hazimu ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasim ya Muqitu ya Hasim ya Jalil ya Karim ya Jalil ya Karim ya Rahimu ya Mujib ya Rahimu ya Mujib
wasi'u ya hakim ya wadud ya majid ya wadud ya majid ya ba'isu ya syahid ya ba'isu ya syahid ya haqqu ya wakil ya haqqu ya wakil ya qawi ya matin ya qawi ya matin ya wali ya hamid ya wali ya hamid ya musyir ya mubdi ya musyir ya mubdi ya mu'id ya mu'id ya mu'id ya mu'id ya mumit ya hayyu ya mumit ya hayyu ya qayyum ya wajid ya qayyum ya wajid ya majid ya wajid ya wajid ya wajid ya ahadu ya samad ya ahadu ya samad ya qadirul muqtadir ya qadirul muqtadir ya muqaddimul muakhir ya muqaddimul muakhir ya awalu ya akhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya zahiru ya batin ya wali ya ali ya wali muta'ali ya baru ya tawab ya baru ya tawab ya muntaqimul afu ya muntaqimul afu ya rauf ya malik ya rauf ya malik ya malik ya mulki ya malik ya mulki ya dzul jalali wal ikram ya dzul jalali wal ikram ya musir ya jami ya musir ya jami ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni ya mughni ya mani ya mughni ya mani ya daru ya nabi ya nuru ya nabi ya nuru ya hadi ya nuru ya hadi ya badi'u ya
وصل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بجاه الأنبياء العالمين والروح صل عليه وسلم يا ربنا وآله وصحبه واجمع لنا به كدع عليه وكن لنا وافتح لنا وتب بنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام لرضاء الله ولقضاء الحوائج الجنة خيرا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك لحضرة جميع الخلفاء الراشدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك لحضرة جميع الأولياء الله الصالحين.
حضرة جميع الملائكة الله المقربين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حي يا أحد يا مجيد يا جواد يا صمد يا منان يا كريم يا حدي يا وكيل يا حفيظ يا نسير يا مؤمن يا محيمن يا حق يا سلام يا فتاه يا رزاق يا فتاه يا رزاق يا فتاه يا رزاق يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا جبار يا عزيز يا عليم يا عليم يا عليم يا خبير يا ملك الملك ذو الجلال والإكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل الذكر فاعلم أنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه في العيون الناظرين والظاهر والقلب الحاسد والباكر كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه في العيون الناظرين والظاهر والقلب الحاسد والباطن كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه في العيون الناظرين والظاهر والقلب الحاسد والباطن كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. وغشينا على شيء وسواء
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. واجعلني وما أرسلنا عليه بعده من السماء والنازلين إن كانت الأجل خالدون يا أسعد العباد هديه الرسول ما به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون إليهم راجعون وإن كل لما لدينا محضرون وآية الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وفجرنا بها من العيون ليحيوا الذي وما يسعدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل سبحانه النهار ولهم يسجدون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 ذلك تقدير العزيز العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم الواسع السابق ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم الواسع السابق ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ونزلناه كالرجل القدير لا الشمس بينها تدرك القمر والليل سابقها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغفر لهم فلا صريخ لهم ولا هم
إن أصحاب النار في سرر آكلون هو جعلهم في الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ويعلمون سلام رب الرحيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير والناس يوم يقولون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فمن تدبرون وعقلون هذه جهنم التي عنكم توعدون استغفروا ما كنتم تزعمون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لنطلع على أعينهم فاستبقوا الصراط فهم لا يبصرون ولو نشاء شقنا على كلبهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعلمون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وعظيم لينذر من كان يحيى قلبه عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم مالكون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك من خير الدنيا والآخرة لنا شعابهما بحقها لشرد الشريف وبحق سيدنا محمد وعلى آله أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة
وذلل لنا شعابهما بحق هذه الصورة الشريفة وبحق سيدنا محمد وعلى آله أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا شعابهما بحق هذه الشرف الشريفة وبحق سيدنا محمد وعلى آله أجمعين إنك على كل شيء قدير. وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها خروج ولهم فيها منافع وشجر فلا يشكرون واتخذوا من دون الله عنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي الخلق قال من يحيي العظام رميم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير. قل يحيينا الذي أنشأنا مرة وهو بكل خلق عليم الذي خلقكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل قدر على أن يفعل بلفظ المعافى وإن يقدر لنا في الدنيا والآخرة جميع الحياة. يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قادر على أن يفعل بلفظ المعافى وأن يقدر لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله
سبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله بسم الله شفاء برحمتك يا الله
تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama baca salatul Nabi sebanyak 3 kali. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk. Ta'ni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'at-tabi'atnya, kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Yasin Fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan mengupas satu kisah sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana momentum daripada masuknya bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini dan kemudian diwafatkan juga pada bulan Maulid Nabi, yang mana mudah-mudahan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan beliau, yang mana sahabat baginda Nabi adalah yang bernama Ukasyah. Siapa Ukasyah tersebut? Ukasyah adalah sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang dulunya beliau itu menjadi seorang preman, tapi premannya nggak tanggung-tanggung, nggak kacang-kacangan. Bahwa sahabat Nabi yang bernama Ukasyah ini adalah dulunya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau kejamnya luar biasa terhadap Islam, sama seperti Umar bin Khattab. Tapi ada keanehan di dalam sahabat Nabi yang bernama Ukasyah tersebut. Apa sih keanehannya? Bahwa jikalau tidak ada Ukasyah, maka para sahabat-sahabat tersebut tidak akan bisa tersentuh api neraka. Makanya berkat asbab musabab Ukasyah, bahwa sahabat-sahabat Nabi ketika wafatnya mereka tidak akan pernah bisa jasad dan ruhnya diharamkan menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab siapa? Sebab sahabat Nabi yang bernama Ukasyah tersebut. Lalu bagaimana ceritanya kisah ini terjadi pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah sekali. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal untuk memanggil semua sahabat-sahabatnya agar segera datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid itu dengan para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah atau siraman rohani atau nasihat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau terlalu lama jatuh sakitnya, sehingga para sahabat-sahabat tersebut rindu dengan nasihat, dengan tausiah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat sekali, menahan sakitnya yang tengah dideritanya. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepada kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak kalian sembah?" Lalu kemudian para sahabat semuanya menjawab dengan suara yang bersemangat, "Benar wahai Rasul, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Lalu kemudian baginda Nabi bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasul sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat-sahabat. Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadi para sahabat sedih dan terharu. Apa pertanyaan tersebut sehingga para sahabat sedih dan terharu?
Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusanku dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang dengan kalian. Ketika itu semua para sahabat diam, terhenung, dan di dalam hati para sahabat-sahabat tersebut berkata, mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan kita. Kamilah yang banyak berhutang kepada baginda Nabi. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan itu sampai 3 kali. Wahai para sahabat-sahabatku, adakah aku berhutang kepada kalian? Lalu kemudian terhentak para sahabat-sahabat selalu diam, karena di dalam hati mereka bukan kamilah yang mempunyai hutang, bukan Rasulullah yang mempunyai hutang, tapi kamilah yang mempunyai hutang. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu, wahai sahabat-sahabatku, adakah aku berhutang kepada kalian? Lalu kemudian tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan ia berkata, ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau menyelesaikan. Dan seandainya kata bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sampaikanlah wahai Ukasyah, apa yang akan kalian atau apa yang akan kamu ungkapkan. Maka Ukasyah pun mulai bercerita, aku masih ingat wahai Rasul, ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggangi kuda, lalu engkau pukul cepeti ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak mengenai kuda, melainkan aku yang terkena cambuk tersebut. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi itu wahai Rasul. Mendengar cerita tersebut, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Lalu kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan menerima hal yang sama seperti aku memukul engkau wahai Ukasyah. Dengan suara yang tinggi Ukasyah berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasul, dan aku ingin segera mencambuk tubuhmu. Kata Ukasyah tersebut seakan-akan tidak bermasalah mengatakan demikian kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW pada waktu jatuh sakit tersebut. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat-sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, sesungguhnya engkau tidak berperasaan wahai Ukasyah. Bukankah baginda Nabi besar Muhammad SAW sedang sakit keras? Lalu kemudian Ukasyah
tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Lalu kemudian Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah SAW meminta cambuk itu, wahai Bilal? Lalu kemudian Bilal menjawab dengan nada yang sangat sedih, cambuk ini akan digunakan untuk Ukasyah, untuk memukul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bilal menjawab seperti itu, lalu kemudian Fatimah anaknya menangis sejadi-jadinya seraya berkata, kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku, padahal ayahku sedang sakit. Kalau Ukasyah mau memukul, maka pukullah aku sebagai anaknya. Lalu kemudian Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan mereka antara Rasul dengan Ukasyah. Lalu kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq berdiri menghadang Ukasyah sambil berkata, wahai Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukul aku. Aku adalah orang pertama beriman dengan apa yang Rasul sampaikan. Akulah sahabat dikala suka maupun duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku, wahai Ukasyah. Lalu kemudian baginda Nabi bersabda, duduklah wahai Abu Bakar, dan ini adalah urusan aku dengan Ukasyah. Lalu kemudian Ukasyah menuju ke hadapan Rasul. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, wahai Ukasyah, jikalau engkau mau memukul baginda Nabi, maka pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka dengan Muhammad, maka aku pernah berniat untuk menyakiti beliau dulu. Tapi sekarang tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti baginda Nabi. Kalau engkau berani menyakiti beliau, maka langkahi dulu mayatku, kata Umar bin Khattab. Saking cintanya Umar bin Khattab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, duduklah wahai Umar, dan ini adalah urusanku dengan urusan Ukasyah. Lama-kelamaan Ukasyah menuju ke hadapan Rasul. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menghalangi Ukasyah sambil berkata, wahai Ukasyah, pukullah aku saja, darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, duduklah wahai Ali, dan ini adalah urusanku dengan urusan Ukasyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian Ukasyah
semakin dekat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman, kaki kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasul. Dengan memukul kami sesungguhnya itu sama halnya engkau memukul kakek kami wahai paman." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucuku, duduklah kalian. Ini adalah urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar dengan lantang, Ukasyah berkata, "Wahai Rasul, bagaimana aku bisa memukul engkau sementara engkau duduk di atas dan aku di bawah? Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah," kata Ukasyah. Lalu kemudian Rasulullah SAW, memang manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian meminta para sahabat untuk menuntun Rasul agar supaya duduk di bawah mimbar tersebut. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju wahai Rasul." Para sahabat sangat geram pada waktu itu mendengar ucapan Ukasyah seperti itu. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Lalu kemudian terlihatlah tubuh Rasul yang sangat indah. Sedangkan beberapa batu terikat di perut Rasul, bertanda Rasul sedang menahan lapar. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ukasyah, segeralah dan jangan kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadamu." Lalu kemudian Ukasyah menghambar menuju Rasulullah SAW, lalu kemudian cambuk yang di tangan Ukasyah lalu kemudian dibuang jauh-jauh oleh Ukasyah. Kemudian ia peluk tubuh Rasul seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Lalu kemudian Ukasyah berkata, "Ya Rasul, ampunilah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasul. Sengaja aku melakukan ini agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah berkata, wahai Rasul, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuh denganku, maka diharamkan api neraka masuk. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat melakukan ini, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan pernah dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka, wahai Rasul." Lalu kemudian baginda Nabi tersenyum, berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Semua para sahabat-sahabat
menitikan air mata. Lalu kemudian para sahabat-sahabat bergantian untuk memeluk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kisah seorang Ukasyah yang cerdas, yang luar biasa, bisa kita ambil pelajaran tersebut. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari kita dalam kisah sahabat Ukasyah yang jasad dan ruhnya tidak tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja nasihat dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Wasin hamim kafa ya insa idaba amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. As-sallallahu fa ba'sal ladina kafaru wallahu ashhadu ba'sha wa ashhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Daimatan bila